Hello everyone, we will present our problems learning English. My name is Delia. My name is Ibrahim. My name is Sofia Rita Pungkiana. My name is Najwa Safa Ganeta. My name is Intan Saraswanti. My name is Ali Jurnian. Belajar bahasa Inggris memang membutuhkan keseriusan dan pantang menyerah, karena pada suatu saat nanti kita belajar, timbul suatu kebosanan ketika mendapati suatu permasalahan belajar dan sulit untuk diatasi. Untuk itu belajar harus mempunyai satu tujuan ke arah yang lebih baik. Bicara bahasa Inggris erat hubungannya dengan tenses. Tenses merupakan tata bahasa gambar yang dimiliki arti waktu. Dapat dikatakan bahwa pengertian tenses merupakan waktu yang akan digunakan untuk menyatakan sebuah peristiwa maupun kejadian baik dari masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang. Background: learning English does require passion and never give up, because at some point learning breakdown areas when we even a learning problem and is difficult to overcome. For that, learning must have a goal towards a better direction. Speaking English is closely related to tense. Tense is a grammar that has the meaning of time. It can be said that the meaning of tense is the time that will be used to express an event or occurrence from both the past, present, and future. Permasalahan: banyak yang beranggapan ketika belajar bahasa Inggris, rumus-rumus tenses yang akan dipelajari memang itu tidak salah, karena belajar tenses adalah suatu keharusan jika kita ingin menjadi seorang ahli dalam bahasa Inggris. Apakah belajar tenses bahasa Inggris sulit? Jawabannya ada pada diri masing-masing. Setiap orang mempunyai pendapat berbeda-beda. Apakah itu sulit atau tidak? Yang jelas kita harus mencoba. Tak peduli suatu saat mendapatkan kendala dalam belajar, itu adalah hal yang biasa. Problems. Many people think that when reading English tense for less will be studied. Indeed, that wrong, because learning tense is a must if we want to become average in English. Learning English tense differ the answer lies in everyone has a different opinion. Whether it is different or not, what is clear is that we have to try. It don't matter when you get a problem in learning, it's a normal thing. Menghafalkan sebenarnya cukup sederhana, asalkan kamu memahami rumus yang akan digunakan. Selain memahami rumus, kamu juga harus mengingat waktu yang seharusnya. 1. Tanamkan dalam benak Anda bahwa tenses itu mudah. 2. Kenali apa saja yang berhubungan dengan tenses. 3. Mulai dengan menghafal bentuk waktu dan karakter kejadian. 4. Mulai menghafal nama-nama tenses. 5. Menghafal rumus tenses. 6. Mengaplikasikan rumus tenses dengan kalimat dan lagu. Contoh, I sing a song, I am singing a song, I have sung a song, I have been singing a song. Kita juga bisa membuat kalimat dengan tense tertentu dan berlatih untuk merubah dengan tense yang lain. Misal ada kalimat dengan tense simple present, I sing a song, coba ganti dengan tense lain, misalkan present continuous menjadi I am singing a song, dan seterusnya. Solution tips for memorizing is actually quite simple. As long as you understand the formula to be used. In addition to understanding the formula, you also have to remember the right type. 1. Keep in your mind that tenses are easy. 2. Recognize anything related to tenses. 3. Starting from memorizing the form of time and the character of the incident. 4. Start memorizing the name of tenses. 5. Memorize the tenses formula. 6. Apply the tenses formula with sentence and song. Example, I sing a song, I am singing a song, I have sung a song, I have been singing a song. We can also make sentences with current tense and practice checking them with other tense. For example, there is sentence with simple present tense, I sing a song, try changing it with other tense.
For example, the present continuous become I am singing a song and many others. Thank you for your attention.